Halo, salam jumpa pemirsa. Kembali hadir Simpo Dunia Sepekan menyapa Anda di hari weekend Anda. Dan pastinya kami akan memberikan berita-berita yang terbaru, hangat dan menarik dalam Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Pemirsa, pemasukan bioskop terhempas saat awal pandemi dengan pembatasan sosial dan belum sepenuhnya ke angka sebelum pandemi. Namun dengan kembali ramainya produksi film di Hollywood, ada harapan bahwa tahun ini dan tahun mendatang kembali bergairah bagi pemasukan box office. Pertemuan para eksekutif industri bioskop CinemaCon di Las Vegas, negara bagian Nevada, akhir April diwarnai optimisme pelaku industri ini. Pemilik bioskop dan produser film mencari kenormalan baru menurut seorang pimpinan jaringan bioskop. This year, it's a celebration, and you can feel it. It's a celebration that we're back. And we never left, by the way. Our customers never left. And the problem that we've had in the last 12, 18, even 24 months has been a supply issue. We need movies. And last year we saw there was 36% fewer films released from pre-pandemic. And this year there's 20% fewer films. Ada juga semangat solidaritas antara pemilik bioskop menurut penyelenggara CinemaCon, yaitu Asosiasi Nasional Pemilik Bioskop atau National Association of Theater Owners. And the optimism is palpable and it cuts across the industry. Even our studio partners are optimistic as well. So there's a very good feeling. I think it's important that the industry, however, kind of recognize the significance of this moment. We can't forget what it felt like a few years ago, and we have to make the most of this moment and try to drive the narrative around the theatrical and the cinematic experience so that we can fully get people back into the habit, I guess, of going to movies. Banyak pembuat konten non-konvensional kali ini ikut hadir dalam CinemaCon. Super excited to see Apple and Amazon participating. Mindful also, though, of the studios who've been partners in this theatrical journey for a number of years and decades and almost centuries, I guess, in regard to Warner Brothers. Pemasukan box office belum pulih benar. We're not out of the woods yet. I mean, we're not. I mean, there's a lot of companies who are still suffering from the last 3 years. But we can see this huge wave of films that are absolutely coming, and these are films that are named, they're greenlit, and most importantly, they're financed. Di antara film yang diharapkan bisa menggairahkan kembali pemasukan bioskop adalah The Flash yang ditengarai bakal merombak dunia superhero DC Comics. Lalu juga film terbaru dalam seri Transformers Rise of the Beasts. Kedua film ini diputar perdana di Amerika pada Juni. Pemasukan box office tahun ini sejauh ini relatif menggembirakan bagi para pemilik bioskop. Salah satu film tersukses misalnya yaitu The Super Mario Brothers Movie, akhirnya pemasukannya secara global menembus $1 miliar. Dan ini separuhnya kurang lebih adalah pemasukan dari bioskop di Amerika Utara. Dengan demikian film animasi tersebut hanyalah film kelima yang meraih lebih dari $1 miliar sejak awal pandemi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, efek media sosial bisa positif dan juga bisa negatif. Itu pula yang terjadi pada fenomena alam super bloom pada 2019 yang akhirnya merusak sebagian ladang bunga popi liar. Kali ini berbagai langkah antisipasi ditempuh, mulai larangan masuk ladang bunga hingga atraksi minim kontak dengan zipline. Fenomena super bloom kembali terlihat di berbagai wilayah Amerika Serikat, termasuk diantaranya di negara bagian California. It's the right sort of soil with the right sort of drainage and the right sort of aspect facing the sun and the right amount of sun per year, the right amount of precipitation per year. Super bloom terjadi saat bunga liar mekar di kawasan gurun dan padang rumput melebihi biasanya. Fenomena alam ini terakhir kali terjadi di California pada 2019. In 2019, this didn't just become a local phenomenon. This was a state, national, and international event. We hadn't seen a bloom this size in over 100 years. And that in itself just caught. Social media is your friend sometimes, and it went viral. We love it. We've been up here every year for the super blooms. And it's great day, beautiful weather, and we're excited. Super bloom kali ini diduga terjadi akibat tingginya curah hujan belakangan di California dan bahkan sempat terjadinya badai salju. Well, it's been a really wet winter, which has made all of this happen.
But what I do like for everybody to see once you're up here is not just poppies. You know what I mean? There's a lot of other, we have our Ancelia here, the chias, the lupins. Pete adalah pengelola layanan zipline atau luncur gantung yang membawa pengunjung melintasi lokasi terjadinya Super Bloom tanpa harus menyentuh tanah. Amazing. Yeah, I wasn't scared at all and it was pretty quick and you got to see so much of the canyon and all the flowers. Lisa mengaku pengalamannya akan diabadikan lewat media sosial. I'll post them on Instagram and my mom and I are really into gardening and I have a wildflower garden at home. Media sosial pula yang membuat banyak warga memilih zipline bukan berjalan di lokasi. Pada Super Bloom sebelumnya, banyak bunga akhirnya terinjak oleh pengunjung yang sibuk ambil swafoto untuk media sosial. I mean, there was 10-20,000 people a day going to see him. They smashed it down so hard, the trails are still there, such as the ones we have, but they were made by people. Dengan menjaga jarak, orang tetap bisa menikmati keindahan alam tanpa banyak mengusiknya. You know, this isn't going to be here if we keep walking on it and using it. I know a lot of people like to come for social media and take pictures and things like that. So I did want to experience it, but I wanted to make sure that it was here for future generations too. Super Bloom kali ini juga terjadi di sebagian Arizona yang berbatasan dengan California dan juga memiliki wilayah gurun luas. Dinas Pertamanan di sejumlah kota memiliki slogan saat ini yaitu Don't Doom the Bloom, alias jangan menghancurkan Super Bloom yang tengah terjadi. Jaga jarak dengan bunga yang sedang dinikmati keindahannya dan juga jangan menginjaknya agar tetap bisa tumbuh di masa mendatang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan ini menarik pemirsa, seorang warga Afrika Selatan yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 bisa membuka bisnis es krim, memanfaatkan dana tunjangan pengangguran dari pemerintah. Usaha es krim di Soweto ini bahkan bisa menciptakan lapangan kerja di tengah tingginya tingkat pengangguran di Afrika Selatan. Es krim gourmet bukanlah bisnis yang direncanakan fotografer dan perancang busana Tando Makubu. Tapi saat pembatasan akibat COVID melanda Afrika Selatan dan ia kehilangan pekerjaan rutin, Tando mulai berpikir kreatif. So I was actually on an app called Pinterest and I was just looking up food. People who know me know that I really love food, and then I found myself looking at this ice cream which was interestingly made, and I thought to myself, I've never seen anything like this in Soweto. So I'm like, let me just try it out. Seperti banyak warga lain, Tando menerima tunjangan pengangguran COVID dari pemerintah sebesar 350 rand atau sekitar Rp330.000 per bulan. Ia memakai dana ini untuk membeli bahan-bahan dan bereksperimen dengan bantuan saudara dan ibunya. Mereka membagikan foto kreasi mereka dan mendapatkan pesanan dari teman, keluarga, bahkan selebriti lokal. Luckily, we had a relationship with Mohale Motaung. He's a local celebrity. He liked it. He came through. He took images of the product. Then he posted it. And then obviously he has a lot of people following him. And then those people also loved it. Sejak itu, The Soweto Creamery lahir dan kini selalu penuh pada akhir pekan dan sudah memperoleh ribuan pengikut di media sosial. Belum lama ini, bisnis Tando menerima pengakuan secara nasional saat Presiden Cyril Ramaphosa mengakui pemanfaatan inovatif hibah oleh Tando dalam pidato kenegaraannya. Presiden Cyril juga mengumumkan program hibah akan diperpanjang 1 tahun lagi saat pengangguran masih mencapai hampir 35%. Tapi menurut para ekonom, pemerintah perlu berbuat lebih banyak untuk mendorong sektor usaha. I am afraid that economic growth this year is probably going to be significantly below 2%. We have to remove the administrative burden on all businesses, and not only on small businesses, on medium and higher and bigger businesses as well, because that is where eventually economic growth is going to take place, and that is eventually where jobs will be created. Meski The Soweto Creamery merupakan usaha kecil, tapi sudah menciptakan lapangan kerja. Tando bisa mempekerjakan 4 staf lain termasuk adiknya yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran karena masih mahasiswa. I wasn't making anything for myself, so I had no data, can't go out, can't have simple things, so yeah, it was stressful. Dengan publikasi yang meningkat dan bertambahnya kesuksesan, keluarga Makubu berharap bisa memindahkan usaha es krim mereka dari rumah ke toko. Pengusaha Soweto Creamery ini juga telah membuktikan bahwa dengan sedikit kreativitas dalam memanfaatkan dana bantuan COVID, maka mereka bisa mendapatkan keberhasilan yang manis. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Pemirsa, Pemda Orange County, California membeli sekitar 200 robot kucing dan anjing untuk membantu terapi warga lansia dengan demensi di panti-panti. Metode ini dinilai efektif dan mampu menghindari pemakaian obat-obatan untuk mengatasi stres dan kecemasan. Bagi pensiunan ini, Ombi, si kucing robot, lebih dari sekedar mainan. She's adorable, yes. Yes! Kompleks Roundtree Gardens merupakan fasilitas bagi lansia dengan demensia dan Alzheimer. Selain menghibur, robot-robot kucing dan anjing ini berfungsi sebagai terapis untuk membantu melawan depresi dan kecemasan. Our unit is a memory care, so we do use them for comfort. Some residents do have visual impairments, so the tactile stimulation is where they're able to pet the animal. They're able to distinguish that it is an animal. New members coming in, new community members are having some anxiety, stress, it's a hard time, they're changing their environment, and we're able to give them something to be able to utilize to decrease the stress in a way that we don't have to use medications. Cute. Begitu mirip dengan aslinya sampai kadang penghuni lupa mereka robot. He is a beauty. I love him. Woofy is his name. You like the name? Real animals have to be maintained, right? They have to be fed. You have to take them to the vet. You have to take them out to potty. You have to train them. And so these are just an alternative that are still interactive. Pemda Orange County telah membeli 200 robot kucing dan anjing. It's a home-like setting. A lot of us have animals that are home. They, bring us comfort, joy. We feel like we have someone there. So I think that really does give them that other addition to make it feel like it's home within Roundtree Gardens. Selama beberapa jam, 3 kali seminggu, penghuni bisa melakukan terapi, melatih kepekaan indera sambil melepas stres berkat robot-robot ini. Dari Stanton, California, VOA. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Sebuah museum di Colorado, Amerika Serikat mengajak para pengunjungnya untuk berkarya di media sosial. Museum Swafoto di Denver ini menawarkan beragam ruangan dengan aneka latar belakang yang bisa dipakai pengunjung membuat konten foto atau video yang cocok untuk Instagram ataupun TikTok. Museum Swafoto di Adventure Room memiliki lebih dari 20-an instalasi untuk media sosial, termasuk video untuk Facebook, TikTok, dan YouTube. Menurut mitra pemiliknya, Lucy Sales, semua ini membawa kegembiraan. We wanted to combine funny things with backgrounds from our favorite movies and fairy tales. Like our friend's room, this is our legendary idea, and our Alice in Wonderland room. Also, we have a Western country style room, which we got an idea from Colorado. Dengan membayar biaya masuk, pengunjung bisa memotret latar belakang apapun dengan ponsel sendiri, atau menyewa fotografer museum dan mendapatkan bantuan untuk berpose. Pengunjung ini datang bersama keluarganya. The awesome thing about this is you don't really need a professional photographer, but of course you can. It's a very flexible place. My favorite one is the friends room because I've seen the show so many times and it brings back a lot of memories. We took a bunch of pictures and we just really like this place. Like our favorite thing about this place is the cowboy room over there. It's just like like the guitar and like wearing the hats just make us feel like actual cowboys. Tidak seperti banyak museum lainnya, di sini pengunjung boleh menyentuh semua objek, seperti mencari tahu cara listrik dan plasma bekerja di bola Tesla, atau bagaimana rasanya duduk di kursi berpaku. If you're trying to grow on Instagram or on TikTok, this could be a great place to come record some content, take some great pictures. And also my nieces are coming over next month, so I'm really excited to bring them here. Dengan salah satu pemilik museum berasal dari Ukraina, menurut Lucy sulit untuk fokus pada bisnis mereka selama terjadinya perang. Tapi menurutnya mereka menyumbangkan 10% dari penghasilan mereka bagi anak-anak yatim Ukraina. We also have a lot of friends from Ukraine whose family is still there in this terrible time. So we decide to help and support them in need. The Adventure Room dibangun berdasarkan kebutuhan para pengguna media sosial. Dan kini para pemiliknya juga berencana untuk memperluas bisnis mereka menjadi penyelenggara pesta dan kontes kostum.
Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan yang unik pemirsa, lebih dari 150 produk gagal dari seluruh dunia dipamerkan di sebuah museum baru di Washington DC. Meski gagal, banyak diantaranya yang membuka jalan bagi inovasi yang lebih baik dan lebih sukses. Kursi yang terinspirasi dari hula hoop ini seharusnya membantu Anda berolahraga di kantor, tetapi justru membuat orang pusing. Sepeda yang terbuat dari plastik ini bergoyang-goyang dan terjatuh saat digunakan. Dan sebuah boneka yang didesain untuk mengunyah makanan plastik juga bisa menggigit jari anak-anak. Ini hanyalah beberapa contoh dari lebih dari 150 produk gagal yang saat ini dipamerkan di Museum of Failure, alias Museum Kegagalan di Washington. Samuel West adalah pendirinya. It's products and services that people who invested money and resources into them had very high expectations that good things would happen. And things did not turn out the way they'd planned. Objek-objek tersebut mewakili berbagai industri, mulai dari bencana di laut hingga moda transportasi yang tidak praktis, mahal, dan berbahaya. West mengatakan beberapa di antaranya sama sekali tidak masuk akal. A face mask that gives your face electric shocks to make you look more beautiful. A golf club that you urinate into so that you don't have to go to the bathroom out when you play golf. West, yang berprofesi sebagai psikolog, mengatakan bahwa kegagalan penting untuk kemajuan. Tujuan museum ini adalah untuk menghilangkan stigma terhadap kegagalan. In the United States, it's a society obsessed with success. So failure is very sensitive, especially in the corporate world. So this is a big problem for organizations because if you don't accept the fact that you fail, you will not be innovative and you will not be able to learn from your failures. West merujuk pada perusahaan-perusahaan dengan produk yang awalnya gagal dan kemudian berevolusi menjadi sensasi yang luar biasa. Dari Power Glove dan konsol game 3 dimensi yang merusak penglihatan anak-anak dalam 15 menit. But Nintendo learned from these failures and created one of the most successful gaming consoles of all time, the Nintendo Wii. Sebelum pulang, pengunjung berkesempatan untuk berbagi pengalaman kegagalan mereka. Most of the things that people write on the share your failure wall are things that they didn't do, as opposed to things that they did. Ini menjadi pesan untuk berani mengambil risiko. Kegagalan adalah sebuah momok besar bagi warga Amerika. Sebuah survei dari Linkagov tahun 2015 terhadap 1000-an responden orang dewasa mengungkap fakta bahwa kegagalan menempati posisi 2 dari hal-hal yang paling ditakutkan. Di atas laba-laba, namun di bawah film horor. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan sebuah lagu yang dibuat dengan kecerdasan buatan bisa mengecoh para penggemar musik yang mengira lagu itu diciptakan penyanyi terkenal. Menurut pakar, pesatnya perkembangan ini membuat industri musik perlu memutuskan bagaimana cara menyikapi musik kecerdasan buatan. Dari lirik, irama hingga suara, sebuah lagu yang diposting TikToker anonim Ghostwriter 977 terdengar seperti musisi besar Drake and The Weeknd. Heart on My Sleeve yang dibuat dengan kecerdasan buatan membuat para penggemarnya terkesan, tapi sejumlah tokoh industri musik menyesalkannya. Menurut pakar, hal itu tidaklah sulit untuk dibuat. You know, once a computer has a sort of understanding of the patterns that underlie voice in general, you don't need necessarily a lot of data from The Weeknd to generate, sounds that sound like him. Universal Music Group yang mewakili kedua artis itu mengeluarkan pernyataan yang menekankan perlunya melindungi karya musik para artis. Namun menurut para ahli, eksperimen dengan AI seperti ini barulah tahap awal. The toothpaste is not going back in the tube. We have to learn how to best live with it. Wang mengajar tentang musik dan kecerdasan buatan dan prihatin dengan pesatnya perkembangan AI. What's at stake is how we communicate, how we work, how we govern. What's at stake is how we make art. Menurut Rebecca, industri musik harus memutuskan bagaimana cara melawan atau menggunakan AI. Do they decide that it's the best way to make money is to start churning out AI songs that don't have much human involvement so they can pocket the sales of those and not
pay artists. Sementara itu musisi Grimes meluncurkan perangkat lunak suara kecerdasan buatan yang memungkinkan orang lain membuat musik dengan suaranya. Dan ia menawarkan pembagian royalti sebesar 50%. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.